Большое совещание решили провести высоко в горах. Чистый воздух и завораживающие пейзажи ведучи располагают к беседе. На повестке сразу две темы – коммунальные долги и биркование домашнего скота. Судя по бумагам в руках, чиновники подготовились к любому, даже самому неожиданному вопросу. Однако Рамзан Кадыров, предваряя серьезные обсуждения, решил поделиться своими эмоциями от красоты и богатства окружающей местности. يسبح موكل مسنا هو أسدودك وكا حرمو موكبوناتي أنا بسيجي ميكوكا يا أم سيجي ميكو أحمل شاندون وزا هول تبقي كل شاهو كاسن دون ديك خيشتوش متساخلا ياتدون سون دو حرجنا دون إيدون غاز بيخرج من الرأي خدون ديك شامبوش دون طن لا تلوم بور حالدو شو تعمل شلون بيركتي موك دون هوكا ويقوم نقو بيركتي دو دوكتي يشتوي هوكي دون صداس سمو داك بيحكن ساعشنا دوكو بوخ بيشتوي هوكا دامو عدشي دتي مصو مد هوكا خدو ال دون وينادوي هون اجوي اولا اشتون ولم نشكح دوكو دون باه مشكلة وين بيلقل داكنا تغن دون وموك دون اكا قيبو دون ونفت يك ديردو ويدون داخل داس بوش والناهن دون وموك دون تراج يكلي دوش دامو دون إس إما بيركت وموك لا يعدوش دون جندي ودوكي دي دلح دون إيش هذا دون ديكليته ويكاهيك ديشتو. Ситуация с задолженностью за коммунальные услуги по-прежнему остается неудовлетворительной, говорит глава Чечни. И это несмотря на многочисленные совещания и рейды по неплательщикам. Он напоминает, что качество услуг напрямую зависит от своевременной оплаты. Последние цифры по районам озвучивает председатель правительства. свет, газ, хих, aaslus sahilchi, akwe dona duniyan yuqalli dona правил дакчи way is ларцееште шолкой дона акwe үчү газ way үчү свет ялдылма дона way хидон ихадало чин дона газ свет дона ё и содержаться еловой way навстречу бякам way ехаш погасить не way инс о ديك انت قدرت فوقاتي اشلون تشكسلو цена حسب виду. Наилучшие показатели по оплате за электроэнергию у нас идет Сунжинский район 94%, Тюмкалинский 93%, Шатойский 92% и Веденский 92%. Наихудшие показатели по электроэнергии это Урус-Мартановский 58%, Шалинский 67%, Натеречный 70%. По потерям наихудшие опять-таки Гудермес 49%, Шалинский 49%, Урус-Мартановский 44%. По газу наилучшие показатели Шатойский, Веденской, Сунжинский и Наурский. Наихудшие показатели по оплате Урус-Мартановский, Натеречный и Аргун здесь. По оплате. Наихудшие показатели по разбалансу Гудермесский, Аргун, Нажуртовский. Если мы сейчас в этот год закроем 500 миллионов дег до конца года 100% беспроблемного еда Аллаха будет основание камелда газ по этому же принципу и диха дадак. Тахтан лишь динаха и вода аули и 9 миллиард электроэнергетик штан и хьявар доч и да аула дошту. До 1 декабря тун хонох чичуаха газ ягош токи ягош волтак мастак гуха ишту окончательно. Абонентские службы тялинтели еще мастак счетчик ёлшу, мастак счетчик ёлшу, хадиет что он дальше эти радиоду и потери шатик дючты. Рамзан Ахмадшот буквально вот санбат по газу и только счетчик по нормативу пользоваться яшвек 200 с чем-то тысячи квадратных метров уже техника вот эту уже оплачивать. За последний месяц под изерцов счетчик хватина мы будем настаивать его двигаться доехать до инах хиет беза
и счетчик цахальча и учет еш цахальча цунохтуак ягет цедхирдат и цаншейн пайденду. Ситуация в районах зависит от хозяйственной руки главы муниципалитета, считает Кадыров, поэтому никакая государственная программа не будет работать, если на местах нет эффективных руководителей. По словам Кадырова, сельскохозяйственный потенциал республики не используется в полную силу, особенно в горных районах. مسيح دا بيدون ديسن داستون هوكا يتم قال خلي شطر خلي دون دوك موليلو شلات ديلوش ناخ سندون كارتو ليك موز ديك بصوا ما هوكا دندوش دلع دون علات ليل لا سنابات لقني علقها عليلوش دلات نا بينش العاقيت يبينش تقول يلول دون عدول دي سنابات يلوا ري اون دون ديريكتو دي دريم يرتاس دي دريم بوشه الشيء جواب دودي شلمت أروال سلع تنهين إذا وقت حكموا إذا تعمل لي الشيء بولش تعمل لي الشيء دون لسوا لبريتسال برايوت اللي شو دون فيدرال برايوت استواء руководство государства, лице-президента, военной встречи убор. Вей мусуаур, вей элшил просьб дона. داش بود دا يدوم قال حلبوش بود هاد حجر حلبوش بود يقبل ترسي داك ويت أبوز نوي دون problem يوش دروي دون تيجع دون وين أصل درسي مصو أول وين دون ملخو أسبوع ملخو بميمة دون وين ديت البيدجت ديت وين وين ديش دول أحصو دون أول بتجات بريتس دون زي ما ديستي يوش دون أبوس نو دون يوش خلر وين ده كذا في حدوشتو الله حول شو دانا عشيك تعم ألج توشي помощники ол, то помощник вообще помощники ол. As duch толчен помилен цена дана смысл значимость дайволцена. Практически ни одно совещание Рамзана Кадырова не обходится без обсуждения моральных устоев чеченского общества. По его мнению, в сложившейся ситуации народ рискует лишиться многовековых культурных традиций. Вы دورينك هدر انزوق ده هدر اش شبال سخدر بهندوش اش شاش سن عاقي شاش انا يقصدك شلونه تحن ايدي اللي تسوت اكلون شي لو اقدعك كينا اي سوبر ديل ويباتش حتى ما قلت عليه هي سوبر ديل سوا وانسلهم دون لوزر يا طلع سؤال ازديبو هو عارف ديش بس شادك عيدل اتشوع صغج يت لوزر اللي هو على قصدون اس خبر دي تزدر واحد خوش شكات صوت ديوم اسمه كان حال خيار واحد كان بوتش صوت امل دي في ميكروفون اس حالات صوت تجر ايش دلدش دون نيك توي دو هذا اشتي دو ماري اور كلش حلقة بولت حارش دقنا شو انتو تروي تاجد ايدر وعاقو حارشو يجينا شو حقل بيرش داخل امل ديش تحدي عملت صدوت سيجار واخي اسد يا تعام ورودي بنرمان ناخبو شاي بشي دون نصعيت نو دحين عيس دزي عاد سبيل ديلا نهوش هو عندهم شاسن متسبيت وخدات دون حدو هي اشو ديال دون يعس بوك كيجيش ناحية لوزر خلخر متخاية هون اوكي خلوال بأنواع خلخر ميشر ديال دخاية هون مو دخاية هون اتحناك نتحنا يوانا ساسيح اوتسلوات بوابيش بوشنيح تيجي حباك بوش كيجيش نا تسانو خاية هون اوكل يقي مجرشوش اشتشو بلشوش نابو اتجوي قصم كوش تجري زودرة إبيات بالحسان. أسبوع آخر خبر الله سلام. إذا يوع سمك يشوف عليه أحسن أنا أيش. يوع ري بوس يبو مسألة. والله سلاج أوه ملء أرض لا يوع يوع عن قوسن دو أفضل أكيد. هون ده يوع عن قوسن دو سوون تخيل شو تج كده إموه والله.
Бесхозный домашний скот – одна из серьезных проблем, с которой сталкиваются аграрии. Зачастую больший ущерб полям наносит крупнорогатый скот, нежели погода. Кроме этого, они становятся причиной ДТП. Именно поэтому и развернута программа по биркованию КРС, чтобы отслеживать каждого бычка и корову. Лидером по биркованию на сегодняшний день остается Курчалоевский район. Однако есть и слабые участки. Рамзан Кадыров призывает население к сознательности. يبينش صحيح باش يبينش من حين دو حق مغاي دون شتو ولا اسا دون ان وديغا دو مساغا دو حاجه سبل بناي دون مش يلا ياخذ تجو اواري و مش نيو هو بس شريعه تاع البيجن دون تاكي البقليات سوني بيشا دا جا داش تو دون اي انه شو اذا صار عالم فهمت لو كنت واحد دون يوفر ابسط في الاسئله وجه naar dan zo ook probleem net dan. Polish dan ahens deelers naar ahweks geld deelers van dan is lerde geld toch wel dan. Lerde is daar zo'n boer bit zo dan. Bij studios bij saïd was dan. Wat ja hij laat انا هذه بيجن قي اشنو دول هو هدوخ dus هو يرجع يرتش على شيء بيجن دول ديش راعي دونا يبقى جبار رابش يلا تقوم لله دائما هذا صار صار عند بيجن لك تعارض او صار بيجن لك وين هنسرا دونا يرتع مش نتينو بس سو دو فيك مش يز دو قلت له يو قي يز دونا حلو هكذا اذا دير سو ادخل راح يدير يخلي ادب قيته يسخ دونا يعني كده يعني بوابه بيزور. Здесь же премьер Абубакар Эдильгириев сообщил, что в этом году федеральный центр выделил средства для решения проблемы жителей оползневых зон. Теперь местным властям предстоит составить точные списки всех, кто нуждается в переселении. Глава республики назвал эту задачу первостепенной. Перед собравшимися выступили и главы администрации 3 горных районов – Шатойского, Шаройского и Итумкалинского. Они рассказали об экономическом положении, ситуации с оплатой услуг ЖКХ, биркованием животных и борьбой с аварийностью на дорогах. Помощь в развитии горных районов готов оказать и известный бизнесмен Рустам Байсаров, в первую очередь в развитии сельского хозяйства. Глава республики выразил признательность Байсарову и отметил его заслуги. Руководство государства Дона, Лакармаха Доша, Дохудона, Дикбелош, Параси Дон, Бамбеш, Международный Дон, Вопроска Дона, Харночева Ала Дон, Уэдаки Диедиш, Даки Даишуш Дон. وهديك نعوزتو نتان روسلان دانا باندوشه دوكو ما خديك بلشل تا وهوقع دانا فيدوشا وخيو داسر دانا هوقع هو بونه كسايا دانا. Сказки слова, нам дороги строишь, гостиницу, помогаешь финансированием и так далее. Но я дальше буду стараться, я горжусь, все ночью. Горжусь, что я здесь прописан. Я хотел бы коснуться проблемной стороны. Вокруг нас здесь нет ни одного, ни барана, ни коровы. Всю продукцию, которую мы здесь сидим, привозим практически в основном из города. Это большая проблема, как ты и говорил. В этой связи фонд Кольна, Швурдовой, но под гарантией, что эти деньги вернут, что эти люди начнут выращивать, мы можем эту продукцию. Я могу здесь пункт открыть. Можем эту продукты ввести в Москву. Вот в Эдильгириеве мы об этом очень много говорили, на самом деле, летели в самолете. В Москве сегодня большая проблема, нет натуральных продуктов. Но вот как народ заставить или научить, чтобы они понимали, что они нужны? Вот тут вот финансирование будет, если они будут вкладывать. Республиканский татгранч слушай, то он белаш беш пудестон. Дополнительно, эти условия есть сами тигец. 100% يقشوت شو إني بستيدش من أحد ديش عندنا أخشي خدع دون شيء رزوات دون إذا دون طبعا كان حلول تبلوت شو شو أكل بيتزا دون شيء دون سستياس دي شو يعبي دون شو إذا شو هذا دون دو قدنا وصلوا دون 30% شو كريت إذا شو ده كريت إذا زيادة كذي إذا يو دون قيام مش يو يسوع هذا دون إن حنا دون ناحية أحد ناحية دون ويبودو قناة دون كذا نشنيت دون أو تون تخينش بلطة يوت أتخير هم مات يوت تخون يعدين يخلب واش دون
دخل حلقة يقول يوهي وقت بيقولوا بقى بشي دون إيش شيء دون بيز زنيمات تلاقي دون продукты питания да хок амел духли лечи хайвучер шум если да последующим балабалярду нахан да что они должны да выбрать себе профессию да когда уже сегодняшнего дня обучаться да когда я конотик специалист безо специалист да типа лаурбат да вопрос على Руслан Сона вот юртей да глав шошка типа вопрос поднимать на وريهم شوي دقي سيشاس برات ورزواتي شوي دونا وزن عم دايو جاستينيس دون سيقعد دماش دقاتشلز بين اسوالت إيش وين وين متنا لا يسندل شو خيردو وين إز دونا تا خلاخ الحضوش دوك دا ما ديسنك دون ديل ديكو دون ديل ديك وين دون ستيوشتو سينجا بيوي خيل اوا بات سينجا دوس وين ويش ما داس. В конце встречи Рамзан Кадыров еще раз напомнил, что руководители районов должны работать в тесном контакте с населением и быть в курсе всего, что происходит в муниципалитете. Чем больше ты стараешься быть начальником, тем больше бывает отвращение у населения. Изнаться общий язык, что он новый бог без знания, бог شيء لاتلو جيت يز داستان بجن ليلو شيء لاتلو شيء أجرد جيت يز شيء دوري على بعضها ثلاث دان كرت والدان لات دان أزدش كرت واليش خواخ بيشتان إيش جويت شخلتي شو مو خلدان شو نيس أهل خان إيش دان وصف الغلا يق يسند دوات بس أنا شو تون غلا تون جنتر نوات غلا ويت ساعة تون موش خل ده سود يعني أنا سنبوح طبعا ده شيء متع شيء صحش شيء بوخ بدونه نعسي دون يلا يوم متكروش دون نعسي دون دولش شيء مولش دولش كيجيش ناقوش كيش ملا سان دوش بوخ بيزدستون ورزيتين بوخ بيش عناق وكيش بو ونحوش بوخ دونه ريز بوش بو وموخ وقام إلسي خلاش تقول دون هكا ومحكا وقوم قصحي ها وبوخ دور بس أتانا هو ما خر بلغ من كات عبوا شغلتك إز خبر دوي شو دون أنت ما زلت إزر دون بدك بلغ وطو يشوي هوردين على بلغ من تكشيا شوي دون. Зураб Центроев, Адам Чекуев, Ибрагим Налаев и Джамал Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.